السلام عليكم، معكم مراد. الوغ واحد السيده كانت طلبات مني كيفاش تقدم ان اكسبوزي. الوغ باش تعمل فائده عندها واحد الدرس حول لا فراز سامبل. الوغ لا فراز سامبل، لا بروميير دي شوز انا كنكتب لا فراز سامبل، بيان سور تكون عندها علاقه بالغرامير. لا فراز سامبل، هنا جو بوز لا كيستيون. Alors, mais quand on dit la phrase simple, quand je le je dois mettre les questions. Donc, les questions, un plan de route. خريطة ديال الطريق. يعني أنا ملي غنبغي نشرح الدرس ماشي غنبقى نشرح هكا غير بسمع الله اللي جاتني نقولها، لا، خصني نكتب يعني لي روبير ديال هاد ليكسبليكاسيون ou bien ديال ليكسبوزي هذا اللي غندير. شنو هما لي روبير ديالو ديال هاد لا لوسون. Alors, d'abord, je vais commencer par écrire les questions. Alors, la première question, par quoi commence une phrase simple et par quoi se termine? La deuxième question, quels sont les éléments de base de cette phrase et combien comporte-t-elle de verbes? Et la troisième question, quels sont les types de cette phrase? Alors, quels sont les types de cette phrase? هذه هي خارطة الطريق، هذا هو لو بلان دو روت. داكوغ، كتكتب هاد الأسئلة هذه، أنت ملي أولا أنت ملي غتبغي دير ليكسبوزي ديالك، أنايا غتعرفي أنت يعني فاش غتهضري وشنو هي الحدود ديال كل سؤال. فهمتي؟ يعني الحدود ديال هذيك المعلومات اللي غتعطيك، ما تبقاش غير تهضري هكا فاغمون. D'accord? Alors, la première question, par quoi commence une phrase simple et par quoi se termine? Alors, هنا ماشي أنا نبقى نجاوبهم la phrase simple commence par majuscule et se termine par point. Non, هنا je dois donner des exemples. أنا ممكن تبداي بان سول اكزامبل، لأن من بعد في لا دوزيام كيستيون غنديرو بزاف ديال لي زيكزامبل، ولكن حنايا تقدر تعطي ان اكزامبل، واحد اون فراز ولا دو فراز وتجاوبي على السؤال. حنا نعطيو غير اون فراز، مثلا دابا انا نعطي غير اون فراز، نقول مثلا فاطمه اي جونتي. فاطمه اي جونتي. الوغ هادي سي اون فراز. واش سامبل ولا ماشي سامبل حنا مازال ما عرفناش، حنا غنشرحوا للناس واش هاد لا فراز اي سامبل ou bien اون فراز كومبلكس. الوغ حنا نعطيو دابا بغينا حنا نجاوبوا على السؤال الاول. par quoi commence une phrase simple et par quoi se termine. alors هاد لا phrase simple par quoi commence. alors commence par majuscule. ملي غتكتب فاطمه اي جونتي، هنا هاد اف هادي ماجيسكول حاول تكتبها دون اوتر كولور، لو بلو، لو روج، المهم لو فيغ، وهاد بوين حتى هي تكون بلون مغاير، وهادي اتيما اي جونتي تكتب بالزرق. الوغ هنايا ملي غديري اف ماجيسكول وفي الاخر عندها بوين، ونقدروا نعطيو اون دوزيام فراز مثلا غتقول مثلا alors qu'est-ce que vous constatez. alors qu'est-ce que vous constatez. alors on constate que la phrase simple ou bien la phrase en général commence par majuscule et se termine par point. إذا السؤال الأول احنا جاوبنا عليه. par quoi commence une phrase simple. la phrase simple commence par majuscule et par quoi se termine. il se termine par point. D'accord? La phrase simple se termine par point. Alors, la deuxième question. Quels sont les éléments de base de cette phrase? Et combien comporte-t-elle de verbes? هذا هو السؤال الأهم، شحال فيها من الفعل. alors هنايا غادي نضطر نعطي بزاف ديال لي زيكزامبل. داكوغ، غنعطي بزاف ديال لي زيكزامبل. الوغ نعطيو ليكزامبل الاول. حنا بغينا نشوفوا لي زيليمون دو باز، يعني هاد الجمله هادي مناياش كتكون. داكوغ. الوغ مناياش كتكون غنعطيو الجمله الاولى مثلا فاطمه اي جونتي. الوغ هنايا جو بوز لا كيستيون، qu'est-ce qui est gentil. d'accord, qu'est-ce qui est gentil. شكون هو اللي ظريف؟ c'est Fatima. alors c'est Fatima qui fait l'action. alors Fatima c'est le sujet. ou bien je pose la question tout simplement, qui est gentil. qui, c'est qui. alors c'est Fatima. alors Fatima c'est le sujet. alors et bien sûr c'est un verbe d'état. alors il y a des verbes d'action et des verbes d'état. انا ما ندخلش في التفاصيل هذو. ok, gentil. gentil c'est un adjectif attribut. d'accord, gentil. Fatima est gentil. adjectif qualificatif attribut. gentil adjectif qualificatif attribut. alors هنايا ممكن ناخذ ندير ستيلو وندير مثلا alors Fatima c'est le sujet et c'est le verbe d'état. gentil c'est l'adjectif qualificatif attribut. هنايا تقدر poser une autre question. تقول مثلا alors cette phrase, combien y a-t-il de verbes dans cette phrase. combien y a-t-il de verbes dans cette phrase. alors dans cette phrase il y a un seul verbe. غادي يحاول شي يديرها بحال هكا. alors dans cette phrase il y a un seul verbe. d'accord, dans cette phrase il y a un seul verbe. alors il y a le sujet, un seul verbe
et c'est l'adjectif. ولكن le plus important اللي عندنا هو le verbe. أنا ممكن تطرح السؤال combien y a-t-il de verbes dans cette phrase? Alors il y a un seul verbe اللي هو et. Maintenant on va passer à la deuxième question. Alors هنا بالنسبة les éléments de base de cette phrase. إذا هنا ممكن تديري تكتبي الجملة وديري حداها بالسهم بحال هكا. Alors les éléments de base ديال هاد la phrase يقدر هاد la phrase يكون فيها le sujet ويقدر يكون فيها un verbe d'état او لا الاختيار الدوخي ديال غير فيرب تو سامبلومون وغيكون فيها ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف اتريبي. ندوزو للجمله الثانيه. الوغ لا دوزيام فراز حتى هي تكتبيها بحال هكا فاطمه اي تري جونتي. الوغ حنا هنا زدنا تري. الوغ بيان سور فاطمه سي لو سوجي اي راه قلنا قبيله سي لو فيرب ديتا بقات لنا هاد اي سي لادفيرب اي سي نو سي با اي تري سي لادفيرب تري سي ان لادفيرب جونتي ادجيكتيف كاليفيكاتيف. D'accord? إذا حنا دابا زدنا واحد لو كومبوزون آخر في لا فراز. إذا لا فراز سامبل يقدر يكون فيها alors la phrase simple peut comporter un sujet, un verbe et un adjectif qualificatif. Aussi, il peut comporter un sujet plus un verbe plus un adverbe, très plus adjectif. Alors, je pose une autre fois la même question. Combien y a-t-il de verbes dans cette phrase? Il y a un seul verbe, et. Alors, un seul verbe, alors, nous la troisième question. L'ouvrier travaille durement. L'ouvrier travaille durement. Alors, qui travaille durement? Bien sûr, c'est l'ouvrier. Alors, l'ouvrier, c'est le sujet. Alors, le travail, c'est un verbe d'action et pas un verbe d'état. D'accord? أنا قلت لك دابا هادو عطيتك غير لي ديتاي ولكن ماشي ضروري تدخلي انت في هاد لي ديتاي باش ما تدوخيش انت قولي فقط ان فيرب سي ان فيرب. Alors, l'ouvrier travaille durement. Qui travaille durement? C'est l'ouvrier. Alors, travail, c'est le verbe d'action. Durement, c'est un adverbe. Alors, on peut dire aussi que la phrase simple peut se composer d'un sujet, d'un verbe d'action et d'un adverbe. Alors, la même question. Combien y a-t-il de verbes dans cette phrase? Il y a un seul verbe, le travail. D'accord? Il donne un verbe d'action. Alors, le verbe ada, il peut être soit un verbe d'état, soit un verbe d'action. Alors, d'abord, je connais les composants de la phrase. Il y a un sujet, verbe d'état plus adjectif, ou bien un sujet plus un verbe, plus un adverbe, plus un adjectif, ou bien un sujet plus un verbe d'action, plus un adverbe. Il peut être aussi, mon frère vend des fleurs. Mon frère vend des fleurs. Alors, bien sûr, qui vend les fleurs? C'est mon frère. Alors, mon frère, où est le sujet? Alors, mon frère fait quoi? Fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il vend. C'est un verbe d'action. Vend, où est le verbe? Alors, là, je pose la question. Il vend quoi? D'accord? Attention. Quoi? D'accord? Vend quoi? Vend des fleurs. Alors, les fleurs sont un complément d'objet direct. Alors, pour connaître le complément d'objet direct, je pose la question soit par qui, soit par quoi. Attention, qui? On a déjà une préposition. Soit par qui, soit par quoi. Alors, mon frère vend quoi? Mon frère vend des fleurs. Alors, des fleurs, c'est le COD, un complément d'objet direct. Alors, toujours la même question. Combien y a-t-il de verbes dans cette phrase? Il y a un seul verbe, c'est le verbe vendre. Vendre, c'est un verbe d'action. D'accord? Alors, la phrase se compose aussi, ou bien peut se composer aussi d'un sujet, d'un verbe d'action ou plus un complément d'objet direct. La cinquième phrase, Sarah parle à ses élèves. Alors qui parle à ses élèves? C'est Sarah. Alors, Sarah, c'est le sujet. Alors, Sarah fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Parle. Parle. Alors, parle, c'est un verbe d'action. Un verbe d'action. Alors, هنا redouble. ما نقولش parle qui ou la quoi. On parle parle à qui. لأن عندي هنايا la préposition à. Parle à qui? Parle à ses élèves. Alors, ses élèves, c'est le complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. Alors, comment connaître le complément d'objet indirect? Le complément d'objet indirect. Alors, pour connaître le complément d'objet indirect, je pose la question soit par à qui, ou bien de qui, ou bien pour qui, ou bien à quoi, de quoi, ou bien pourquoi. D'accord? C'est le complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct, on dit la préposition à ou la de ou la pour. Complément d'objet indirect, on dit la préposition à ou bien de ou bien pour. D'accord? Alors, sixièmement, les études commencent à 6 heures. Les études commencent à 6 heures. Alors, les études, bien sûr, c'est le sujet. Commence, c'est un verbe. Commence, c'est un verbe. Alors, commence
À quelle heure? À 6 heures. انا ما عنديش هنايا ان كومبليمون، ما قلتش هنايا à qui ولا à quoi. D'accord? Commence à quelle heure? À 6 heures. Alors 6 heures c'est un complément circonstanciel de temps. D'accord? À 6 heures, c'est un complément circonstanciel de temps. La phrase peut se composer aussi d'un verbe, d'un sujet, d'un verbe et d'un complément circonstanciel de temps. Alors, je pose aussi la même question. Combien y a-t-il de phrases, de verbes dans cette phrase? Il y a un seul verbe, le commence. Verbe commence. D'accord? اذا هنايا راه ممكن عاوتاني دير كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو اكسيتيرا، حنا ما بغيناش نطولوا بزاف. الوغ هنايا هما لي زيليمون دو باز. الوغ لي زيليمون دو باز اللي خصهم يكونوا، خص لو سوجي وخصنا لو فيرب وخصنا لو كومبليمون. صافي هادو هما لي زيليمون دو باز ديال يقدر يكون كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو، كومبليمون دوبجي ديريكت، كومبليمون دوبجي انديريكت اكسيتيرا. بون لي زيليمون هنا ممكن نديرو هنايا لي زيليمون les éléments de base de cette phrase, qu'est le sujet, plus le verbe, c'est-à-dire un verbe d'action ou un verbe d'état, plus le complément. Alors, la question la plus pertinente, combien comporte-t-elle de verbes? Il y a de la phrase simple. Je fais un verbe. Alors, la phrase simple comporte un seul verbe. هذه هي الأهم حاجة في لا فراز سامبل، هذه هي أهم حاجة. لا فراز سامبل كيكون فيها فعل واحد، كيكون عندنا فقط فعل واحد. إلا كانوا عندنا جوج ديال الأفعال هنا ما كتوليش عندي اون فراز سامبل، هنا كتولي عندي اون فراز كومبلكس. نعطيكم غير واحد المثال. صلاح سي توبلي بهاد الورقة هادي سرحها ليا، طلقها ليا. دابا أنا صلاح راه رول لي الورق كاملين. نعطيكم غير ان اكزومبل. مثلا جو في فوار، اسمحوا لي على هاد الورقه هادي راه هكا داير انا مع صلاح ومع الدراري ان فيلم. الوغ جو في فوار ان فيلم. الوغ هنايا راه عندي دو فيرب، عندي لو فيرب الي وعندي لو فيرب فوار. الوغ هادي واش سي اون فراز سامبل؟ نو، هادي سي با اون فراز سامبل، هادي سي اون فراز كومبلكس. عاودها صلاح. كومبلكس. يلا سير تلعب شويه بالتليفون، يلا. التليفون نقلع. قرا بيه شويه، قرا بيه شويه. يلا قرا بيه شويه، قرا بيه شويه ولعب. قرا شويه د مات بيه ولعب، يلا. خلينا التليفون. داكور، يلا تقرا. الوغ جو في فوار ان فيلم. الوغ هنا عندي دو فيرب، عندي في لو فيرب aller وعندي فوار. الوغ هذيك سي با اون فراز سامبل، هذه سي اون فراز كومبلكس. الوغ لو بلوز امبورطون، وهاد القاعده هذه خصك ديريها تكتبيها في الطابلو، غديري بحال هكا. لا فراز غدير لا فراز سامبل se compose d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Et le plus important, il doit comporter un seul verbe. Doit comporter un seul. فعل واحد خصو يكون فيها. دابا غنشوفوا les types de phrases. Bien sûr, هاد la phrase simple تقدر تكون une phrase déclarative. Par exemple, j'aime le chocolat. Une phrase négative. Par exemple, papa n'aime pas trop le bruit. تقدر تكون une phrase interrogative استفهامية. Où vas-tu? Ou bien une phrase exclamative. Toi, tu aimes les fleurs. Bon, toi, tu aimes les films d'horreur? Toi, tu aimes les films d'horreur? Point d'exclamation. Toi, tu aimes les films d'horreur? D'accord? اذا هذا هو الملخص، هذا هو ليكسبوزي. بيان سور راه هذا الشيء اللي درتو انا في 15 دقيقه ممكن ديريه انت في اقل او اكثر على حسب الطريقه كيفاش غتشرحي. غير هو لو بلوز امبورطون والاهم في لا فراز سامبل هو تسطري على هذيك كومبورت ان سول فيرب، خاص يكون فيها ان سول فيرب. كان معكم مراد، السلام عليكم ورحمه الله.